अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय करें होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम लेकर आ गए नए सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का की एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर करी है अफशा कंवल। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। वो जिस वक्त अपने पास मौजूद एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, रात के 10 बज रहे थे। उसने साइड पर बने रैक पर अपने सैंडल उतार कर रखे और सिंपल स्लीपर पहने अंदर चली आई। पर्स उसने सेटिंग एरिया की टेबल पर धरा और अब उसका रुख अपने बाबा के कमरे की तरफ था, जो उल्टे हाथ पर राहदारी मुड़कर आता था। उसने खुले दरवाजे से अंदर झाँका। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठे शुजा के चेहरे पर सोच की परछाइयाँ थीं, जबकि कुछ दूर बैठी शबनम एक नज़र उसे देखती और दूसरी अशफाक साहब पर डालती। उनके हाथ में उमैरा अहमद का पीर कामिल था, जिससे शायद वो कोई इक़्तिबास पढ़कर सुना रहे थे। उसने गला खंखार कर उन सबको मुतवज्जा किया। अस्सलाम वालेकुम। नरम से मुस्कान चेहरे में सजाए वो सलाम करती रूम में दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, सबका मुश्तरका जवाब मौसूल हुआ। भाई, हमने तो सुना था कि आज हमारी बेटी हमारे साथ रात की चाय पिएगी, लेकिन हमें यकीन नहीं आया। अब जब तुम्हें देखा तो खबर की तस्दीक हो गई। यानी हमारी रिपोर्टर की खबर कोई अफवाह नहीं थी। वो इमल को छेड़ते आखिर में शबनम की जानिब शरारत से देखते हुए बोले। इमल हंसी हुई उनके साथ जा बैठी, जबकि शुजा ने कहका लगाया था। शबनम अक्सर इमल का पैगाम उन तक पहुंचाती थी, जिस वजह से शुजा शरारत से उसे रिपोर्टर कहकर छेड़ता। ऐसे में वो अगर अशफाक साहब से शिकायत लगाती तो वो उसे सर्जंश करते थे, लेकिन आज उन्होंने भी तरंग में आकर उसे रिपोर्टर कह डाला था। शबनम का मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया और वो एक शिकवा गुना नज़र सब पर डालती पैर पटकती गुस्से में वहाँ से वॉकआउट कर गई। अब्बा, आपने उसे नाराज़ कर दिया, वो उन्हें देख खफगीर जताता बोला। लो, तुम कहते रहते हो तो कुछ नहीं, आज मैंने कह दिया तो खफा हो रहे हो, वो भी उसे खफगीर जताकर बोले। शुजा ने एक खफा सी नज़र मुस्कुराती एमल पर डाली। अब मैंने क्या किया? एमल बौखला कर गोया हुई। आप हंसी क्यों? वो उस पर भी खफा हुआ। एमल का मुंह खुल गया। वो भी मुंह फुलाए चेयर के बटन प्रेस करता रूम से बाहर निकल गया था। देखें ज़रा, हमसे खफा हो रहा है। खुद ने जो जन्नाती कहकर लगाया था वो किस खाते में क्या? वो अशफाक साहब से शिकायती अंदाज में गोया हुई। वो दोनों सारे दिन या तो किसी बात को लेकर बहस करते रहते हैं या आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सच्ची कहूँ तो मुझे इनके लड़ने और बहस करने से बड़ा इत्मीनान रहता है। चलो, इस बहाने शुजा में छाया जमूर टूटता है। शबनम जहाँ उसे खामोश और अफसरदा देखती है, वहीं नई बहस शुरू कर देती है। इस तरह वो उसे तकलीफ दे सोचों से निकाल लाती है। वरना तुम भी जानती हो, इस बच्ची के आने से पहले शुजा कैसा हो गया था। सेहत दिन ब दिन गिर रही थी। घंटों खामोश रहता था, जैसे मुंह में ज़बान ही ना हो। लेकिन अब देखो माशाल्लाह, सेहत अच्छी हो गई है। पहले की तरह चेहरे पर रौनक भी है, हंसता मुस्कुराता भी है। मेरा बेटा लौटा कर मुझे तो इस बच्ची ने अपना कर्जदार कर दिया। वो नम लहजे में मुस्कुरा कर बोल रहे थे। लेकिन ये सोच मुझे परेशान भी करती है कि एक दिन वो यहाँ से चली जाएगी तो तब क्या होगा। हमें तो उसके साथ की इस कदर आदत हो गई है कि एक पल भी इसके बगैर गुजारा नहीं है। वो अचानक ही परेशान होकर अफसरदगी से बोले। अब्बा, हम शबनम को अब यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। वो उनका हाथ थामे उस पर बोसा देती उन्हें तसल्ली आमेज़ लहजे में संजीदगी से कह रही थी। मेरी बच्ची, उसका चचा उसका सरपरस्त है, वो उसकी शादी भी तो करेंगे ना, हम उन्हें रोक थोड़ी सकेंगे। वो भी संजीदगी से उसे समझाते हुए बोले। अव्वल तो उसकी चाची शब्बो की शादी का खर्चा मरकर भी उठाने वाली नहीं है। जो औरत उसके निवाले गिनती थी, आपके ख्याल में वो शबनम का जहेज तैयार करके उसे रुखसत करेगी? वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। आप फिक्र ना करें, मैंने शबनम को हमेशा के लिए अपने पास रोकने का तरीका ढूंढ लिया है और मुझे पक्का यकीन है कि शबनम भी मुझे कभी इनकार नहीं करेगी। वो बोल तो पूरी संजीदगी से रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खिली पुरस्रार मुस्कुराहट उन्हें उलझन में मुब्तला कर रही थी।
اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ان دونوں کو کام سے پکڑ کر لاتی ہوں، پھر آپ کو خوشخبری بھی تو سنانی ہے، وہ ہنس کر بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم شادی کر رہی ہو؟ بظاہر سنجیدہ لہجے میں پوچھے جانے والے اس سوال میں شرارت رقم تھی۔ جی نہیں، میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ ساری زندگی آپ کے سینے پر دال مونگ دلوں گی، وہ غصے میں چڑھ کر بولی اور روم سے باہر نکل گئی تو وہ بھی بے نیازی دکھاتے واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کمرے سے باہر آ کر اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ اس نے کچن کی چوکھٹ میں قدم رکھا تو شجا کی آواز کانوں میں پڑی۔ شبنم، چائے میں الائچی ڈالی ہے؟ چینی زیادہ مت کرنا، 4 چمچے کافی ہیں، پتی بھی صرف 2 چمچ ڈالو ورنہ چائے کا کلر ٹھیک نہیں آئے گا۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی پر بات کرنے کے بہانے اسے ہدایات دے رہا تھا۔ میں پہلی بار نہیں بنا رہی چائے جو تم ماہر شیف بن کر مجھے ہدایات دیے جا رہے ہو، وہ تیکھے انداز میں بولتی ابلتے پانی میں پتی ڈال دی ہوئی تنک کر بولی۔ جدید اسٹائل کے کھلے کچن میں شجا اپنی ویل چیئر کے ساتھ اس سے فاصلے پر بیٹھا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمل نے شجا کو بغور دیکھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک پرکشش نوجوان تھا، ایک ایسا نوجوان جس پر لڑکیاں دل و جان سے فدا ہوں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی گرین تھا، لیکن ان میں براؤن لیئرز آتی تھیں۔ اس کی کھڑی ناک، بھرے بھرے ہونٹ، اس کے بالوں اور بیئرڈ کا کلر گولڈن تھا۔ یہ بیئرڈ اس کے چہرے پر بہت سوٹ کرتی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی اس کا قد اونچا ہی لگتا تھا۔ اگر وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگتا تو اس کا قد 6 فٹ تو تھا ہی۔ ایمل نے کھڑے کھڑے انداز سے لگایا۔ شبنم کی بچی مان جاؤ، کیا اب میں ندیم کی طرح تمہیں منانے کے لیے کوئی گانا گاؤں؟ وہ اب کے اسے مسکرا کر چھیڑتے ہوئے بولا۔ ایک تو مرحومہ اماں جی اداکارہ شبنم کی پکی فین نکلی، لیکن میرا نام شبنم ہی رکھ چھوڑا۔ وہ غصے میں دھلے مگوں کو پھر دھوتی بڑبڑائی، لیکن آواز اونچی ہونے کے باعث ان کے کانوں تک بھی یہ جملے بآسانی پہنچے۔ دونوں بھائی بہن ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ وہ کپ کاؤنٹر پر رکھ کر جیسے ہی پلٹی، شجا نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کے ہاتھ کا پرشدت لمس اپنی کلائی پر اسے شدت سے محسوس ہوا۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ شجا پلیز ہاتھ چھوڑو، وہ ہولے سے منمنائی۔ ساری تیزی تراری اس کے لمس پر بھگ سے کہیں بھاگ گئی تھی۔ کب سے منا رہا ہوں، مان کیوں نہیں رہی؟ وہ کلائی پر گرفت مضبوط کیے دھیمے سے مسکرا کر بولتے اس کی جان نکال گیا تھا۔ اس کی جان لیوا مسکراہٹ پر شبنم کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، پلیز اب تو ہاتھ چھوڑ دو، وہ اٹک اٹک کر ملتجی لہجے میں بولی۔ اب آئی ہو لائن پر، خبردار آج کے بعد مجھ سے خفا ہوئی تو، ہنکارا بھرتے وہ نرم لہجے میں اسے تنبیہ کرتا بولا۔ کلائی اب بھی شجا کی گرفت میں تھی۔ حیا کا احساس اس کے چہرے پر گلال بن کر چھایا ہوا تھا۔ پلکیں بوجھل ہو کر آنکھوں پر سایہ فگن تھی۔ دل نے الگ سینے میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ شجا نے اس کا چہرہ دیکھا تو نظر ایک پل کو اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ ایک خوبصورت احساس اچانک ہی ان دونوں کے درمیان آن کھڑا ہوا، جس سے شبنم تو آشنا تھی، لیکن شجا بھی انجان تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایمل انجان بنتی کچن میں داخل ہوئی۔ شجا نے بوکھلا کر شبنم کا ہاتھ چھوڑا تو وہ بھی گھبرا کر جلدی سے کاؤنٹر کی جانب پلٹ گئی۔ ایک دم وہ بھی ایمل کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ اس کے دل کا بھید جان جاتی۔ لیکن اس پاگل کو یہ علم نہیں تھا کہ محبت اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ یہ محبت بھرا راز ایمل کب کا پا چکی تھی، بس خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، شبنم کو منا رہا تھا، بڑی مشکل سے مانی ہے، وہ مسکرا کر اسے بتانے لگا۔ اچھی بات ہے، چلو اندر چلتے ہیں، ایک اچھی خبر تمہاری منتظر ہے، وہ اس کے ماتھے کے بعد سمیٹ کر پیار سے بولی۔ تو پھر جلدی اندر چلیں، خوشی کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے، ویسے بھی اچھی خبر سنے ہوئے بہت عرصہ بیت گیا۔ وہ بظاہر مسکرا کر بول رہا تھا، لیکن اس کے لہجے کا کرب ان دونوں نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے مزاج و انداز کے سبھی رنگوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ شجا آگے تھا اور اس کے پیچھے وہ دونوں تھیں۔ شبنم نے ٹرے تھام رکھی تھی جس میں 4 چائے کے مگ رکھے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر سب اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے۔ اشفاق صاحب نے بھی کتاب ایک طرف رکھ دی۔ آپو اب جلدی سے اچھی خبر سنائیں، شجا پردرجہ غصہ بولا۔ اس کی بات پر اشفاق صاحب نے بھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے مہینے تمہیں ابا کے ساتھ امریکہ جانا ہے،
जहाँ पर तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। वो आंखों में खुशी के आंसू लिए पुरजोशी बता रही थी। शुजा का चेहरा इस खबर पर खिल उठा, जबकि अशफाक साहब की आंखें तशक्कुर के एहसास से भीग गईं। शबनम के इल्म में ये बात पहले से थी, लेकिन शुजा का खिला चेहरा देख इस वक्त वो भी बेपनाह खुश हुई। तुम्हारी डॉक्टर से क्या बात हुई, तफसील से बताओ। अशफाक साहब फटे जज्बात से भुराई आवाज़ में पूछने लगे। पैसों की बात छोड़कर उसने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। इसके लिए तो बहुत पैसा दरकार होगा, कहाँ से आएगा इतना पैसा? शुजा की फिक्र में डूबी आवाज़ उभरी। उसकी बात सुनते अशफाक साहब भी परेशान नजर आने लगे। शबनम अलबत्ता खामोशी से सब देख और सुन रही थी। ईमन संजीदगी से अपनी जगह से उठी और उसके सामने पंजों के बल बैठकर उसके हाथ थाम लिए। पैसों की फ़िक्र तुम ना करो, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, अगर कम पड़े तो लोन ले लूँगी। परेशान मत हो, मैं सब मैनेज कर लूँगी। अभी तुम बस ये सोचकर खुश हो मेरे प्यारे भाई कि तुम बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। हमारा ख्वाब था कि तुम पहले जैसे हो जाओ, और देखो अल्लाह ने हमारा ख्वाब सच कर दिखाने का एक वसीला पैदा कर दिया। बस तुम जाने की तैयारी करो। वो उसके हाथों पर दबाव बढ़ाते उसे प्यार से समझाते हुए बोली, मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं ना। दिन रात का फ़र्क भुलाए आप बस काम में लगी हैं। वो अपने हाथ छुड़वाता उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामे अफसरदगी से बोल रहा था। बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू और लहजे में शर्मिंदगी वाज़ेह थी। जो हादसा तुम्हारे साथ पेश आया, अगर वही हादसा मेरे साथ होता तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते, सहारा नहीं देते या मेरा इलाज नहीं करवाते, बल्कि तुम उससे ज़्यादा करते। मैं जो आज कर रही हूँ उसे एहसान कभी ना समझना। हम बहन भाई हैं, बहन भाई को ये हक हासिल है कि वो एक दूसरे का ख्याल करें और बगैर कहे सुने एक दूसरे का दर्द समझें। हमारे माशरे में ज़रूरियात ज़िंदगी सिर्फ मर्द पूरी करता है, लेकिन अगर वही ज़रूरियात एक बहन या बेटी पूरी करे तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों? जब एक मर्द मेहनत करके घर संभाल सकता है तो वही मेहनत एक औरत क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें शर्मिंदगी नहीं, अपनी बहन पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और ना ही कमाई का कोई नाजायज़ तरीका अपनाया। इस फील्ड में भी अगर मैं काम कर रही हूँ ना, तो साफ दिल और साफ किरदार के साथ। कहते हैं बदी और नेकी आपके अंदर होती है और वक्त रहते ही आप पर ज़ाहिर हो जाती है। मेरी नेकी मुझ पर ज़ाहिर है। मुझे सही गलत का इल्म है। मुझ पर नहीं, खुद पर हमेशा यकीन रखना कि जब एक भाई होकर तुम नहीं भटके तो तुम्हारी बहन कैसे भटक सकती है। तुम जिस दिन तंदुरुस्त होकर इस घर की भाग दौड़ संभाल लोगे ना, मैं वादा करती हूँ उसी दिन ये काम छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा। वो उसके हाथों पर अपने हाथ रखते थोड़ा सा उचक कर उसका माथा चूमती प्यार और मोहब्बत से उसे कायल करती बोली। वो जानती थी कि इस मामले को लेकर वो काफ़ी हसास था, इसीलिए उसे प्यार से डील कर रही थी। इतनी अच्छी खबर आपने मिठाई के बगैर सुनाई है, आपको ज़्यादा ही कंजूस नहीं हो गई? वो हंसकर शरारती अंदाज में उसे छेड़ते हुए बोला। उसे नॉर्मल देख उन तीनों की जान में जान आई और वो तीनों ही एक साथ आसूदा से मुस्कुरा दिए। मिठाई नहीं तो क्या हुआ, आप सब मेरे हाथ की चाय पीकर मुंह मीठा कर लें। शबनम चहक कर बोली और सबको चाय के मग सर्व करने लगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं मिठाई लेकर ही आने वाली थी, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। वो बताते हुए एकदम ही खामोश हो गई। उसे अचानक ही ब्राउन कांच सी आंखों की तपिश अपने चेहरे पर एक दफ़ा फिर शिद्दत से महसूस हुई। उस शख्स की आंखों में मौजूद सर्दपन उसे दूर से भी महसूस हुआ था। तभी तो उसने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा था और जल्द ही झिरझिरी लेकर अपनी नज़र फेर ली थी। वैसे ये बहाना अच्छा है, अशफाक साहब उसे छेड़ते हुए बोले। अब्बा, उसने एहतजाजन कहा। अच्छा भाई, सब चुप करके चाय पियो, वो मसनूई रोब जताकर बोले। उनकी बात पर वो तीनों उन्हें घूरने लगे। अच्छा भाई मत पियो, वो कांधे उचकाकर बेनियाजी जताकर बोले और मग लबों से लगा लिया। उनके बोलने की देर थी कि वो तीनों खिलखिला कर हंसे थे। ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल हो, अगर अपने मिलकर गम बांट लें तो गम की शिद्दत कम होकर ना होने के बराबर रह जाती है। यकीन नहीं तो आजमा लें। 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में ग्लास वॉल के करीब रखी मेज़ की एक चेयर पर वो टांग पर टांग रखे बैठा कई नज़रों का मरकज़ बना हुआ था।
सफ़ेद कॉटन के सूट पर शानों पर स्टाइल से सिंधी अजरक डाले, वो पैरों में काली खेड़ियाँ और हाथ में महंगी घड़ी पहने हुए था। लंबा चौड़ा सुर्ख सफ़ेद रंगत और बारोब तीखे नकूच का मालिक, मर्दाना वजाहत का शाकार, 6 फीट से निकलता कद और उस पर उसका पुरजलाल अंदाज, चेहरे पर घनी काली शेव, काले ही सिल्की बाल, ब्राउन कांच से चमक लिए रोशन बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी भरे भरे होठ, खड़ी मकरूर नाक थी उसकी, जिस पर हर दम गुस्सा सजा रहता था। वो हर शय से बेनियाज खामोशी से लंच कर रहा था, जबकि उसके सामने उसका दोस्त ज़मीर ताड़ बैठा था, उससे मुसलसल कुछ कह रहा था जिसे वो सर हिलाते सुन रहा था। ये लंच भी उसी की जानिब से था। मेरे काम का क्या बना? वो नैपकिन से मुंह साफ करते उसकी आंखों में देखते संजीदा अंदाज से पूछने लगा। यार कुछ दिन तो दे मुझे, हथेली पर सरसों जमा लेता है तू तो। वो उसकी आंखों में उभरता सर तासुर देख कर गड़बड़ा कर बोला, मुंह कम और दिमाग ज़्यादा चलाया कर। पता नहीं भाभी ने तुझ जैसे घोंचू से शादी कैसे कर ली। मुझे पक्का यकीन है कि अब वो अपने फैसले पर पछताती होंगी। वो संजीदगी से उसे अलग आग लगा गया था। ज़मीर की अपनी तायाजाद से लव मैरिज थी। अपनी मोहब्बत को लेकर वो बहुत टची था, इसीलिए बहनाम का ताना उसे भड़का गया था। बेटा मेरी छोड़, मेरी शादी हुए 2 साल हो चुके और माशाल्लाह मेरा 1 साला बेटा भी है। तू अपनी बात कर। शादी तो दूर की बात, तेरी ज़िंदगी में तो बादे बहार का हल्का सा झोंका भी नहीं है। खुश्क और वीरान पड़ी है तेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में तो फिर मेरी शरीके हाथ शामिल है। तेरी वाली अगर आ भी गई तो तेरी इस जल्लाद फितरत को देख कर ना उसने उल्टे पाँव दौड़ जाना है। वो तब कर उस पर तीर दागते हुए बोला, जो एक भी निशाने पर नहीं लगा था, क्योंकि बहनाम उसका दिल जलाने के बाद अब मज़े से डेजर्ट से लुफ्तंदोज़ हो रहा था। वो बोल बोल कर थक गया तो खुशी खुद ही खामोश हो गया। दुनिया से कितने ढेर कमीने मरे होंगे जब तू एक कमीना वजूद में आया। बहनाम के चेहरे पर छाया पुरसुकून सकूत देख वो समझ गया कि उसने जानकर उसे तपाया है। उसे मालूम था उसके काम में देरी की वजह से बहनाम ने उससे छोटा सा बदला लिया है। वो फितरत से मजबूर था, बदला ज़रूर लेता था। वो दोस्त था तो उसने हाथ हौला रखा था। बहुत जी जला ले तूने बेटा, अब डेजर्ट खाकर एनर्जी बहाल कर। वो पुरसुकून अंदाज में बोलकर मुस्कराया तो शेव में उभरता उसके गाल का डिम्पल नुमाया हुआ। उस पर नज़र जमाए बैठी कई लड़कियों ने अपने दिल पर हाथ रखे थे। मेरी दुआ है कि तुझे भी कोई तुझ जैसी मिले जो तेरे होश ठिकाने लगा दे। वो चिढ़कर दुआ देने वाले अंदाज में बोला और चेहरे पर हाथ फेरते खुद भी मीठे से इंसाफ करने लगा। आखिर इतनी एनर्जी ज़ाया होने के बाद उसे उसकी अशद ज़रूरत थी। वैसे हबीब नियाज़ी के साथ तूने पूरी कुत्ते वाली की, पूरी दुनिया के सामने उसका मुंह काला कर दिया। अब के वो संजीदगी से बोला, वो इसी काबिल था। साले मुल्क से सिर्फ पैसा बना रहे हैं, लगाने के लिए मौत पड़ती है। अपने बाप के घर से नहीं लाए पैसा, ये पैसा आवाम का है जिस पर काले नाक बने ये लोग बैठ गए। गरीब आवाम परेशान है और ये साले अय्याशियाँ करते फिरें। टूटे रोड का इतना बड़ा ठेका मिला उस कमीने को और उसने क्या किया? वो पैसा अपनी जेब में डाला और फाइल पर लिख दिया, रोड तैयार हो गया। मैं जब उसी रोड से गुजरा तो वहाँ एक हादसा पेश आया हुआ था। एक ही नहीं, उन टूटे फूटे रोड्स के सबब दिन में न जाने कितने हादसा पेश आ जाते हैं। कितने ही लोग अपने प्यारों को रो रहे होते हैं। कि क्या समझते हैं इनसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा और मैं लूँगा। एक एक करके इन करप्ट लोगों का पत्ता साफ ना किया ना तो मेरा नाम भी बहनाम लाशारी नहीं है। साला आवाम का माल खाकर नाशे वाले के पैरों में रख रहा है। मैंने भी वीडियो बनाकर वायरल करवा दी। अब छुपाता फिरे अपने बीवी बच्चों और आवाम से अपना काला मुँह। नब वाले उठाकर ले गए साले को, सारा खाया पिया निकलवा लेंगे। मेरा तो बस नहीं चला, वरना अपने हाथों से उसे गोली मार देता। हलाल को हराम कैसे बनाते हैं ये जाकर कोई हमारे करप्ट हुक्मरानों से सीखे। वो बोल नहीं रहा था, गुर्रा रहा था, लेकिन शुक्र था कि आवाज़ नीचे रखी थी, वरना उसके इन नादिर और नायाब ख्यालात से हर कोई मुस्तफ़ीद होता। फिर बात दूर तक जा सकती थी। ज़मीन ने घबरा कर उसके आगे पानी का ग्लास रखा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत के सबब दमदमा रहा था। पुरजलाल चेहरे पर करख्तपन नुमाया था। अच्छा ना, रिलैक्स रह, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हम घुस गए ना इस गंद में, अब सफाई करके ही निकलेंगे। वो उसका हाथ थपथपा कर उसे रिलैक्स करते बोला। उसने सर झटक कर पानी का ग्लास उठाया और अपना जलता सीना ठंडा करने लगा। वैसे आज इस होटल में मैंने तेरे लिए खूबसूरत मुलाकात रखी है।
कुछ देर मिल ले। इस मॉडल ने कब से मेरा दिमाग चाटा हुआ है। बस कुछ देर बातचीत करना और वापसी। पब्लिक में इसलिए नहीं बुलाया कि खामखा स्कैंडल बनता। वो उसे रिलैक्स देख कर जल्दी से बोला, सिर्फ बातचीत ही करनी है? वो एक अबरू उठाकर बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था, लेकिन लहजे में छुपी शरारत तार भाग चुका था। साले, तू सिर्फ नॉर्मल उससे बात कर ले, यही बड़ी बात होगी, वरना तू कहाँ किसी सिंपे नाजुक को मुँह लगाता है। वो तब कर बोला, तुझे मालूम है कि मुझे ये सब पसंद नहीं, लेकिन अब तू वादा कर चुका है तो मिल लेता हूँ, लेकिन याद रखना ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी। वो एहसान जताने वाले अंदाज में बोलता, साथ उससे तंबी करता अपना मोबाइल उठाते हुए खड़ा हुआ। कुछ दूर बैठा साकी भी उसे उठता देखकर एकदम अलर्ट होकर खड़ा हो गया। बहनाम ने हाथ के इशारे से उसे वहीं बैठने को कहा। रूम नंबर पूछकर वो अपने कदमों की धमक पैदा करता बेनियाजी से लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। एमल उर्फ पारस मुकम्मल दुल्हन के रूप में ढली उछलत में रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, मगर पूरा कमरा भाई भाई कर रहा था। आज उनकी शूट एक बहुत बड़े होटल के रूम में थी। वो आज लेट थी, इसीलिए खुद ही एक पार्लर से रेडी होकर आई थी। जुल्फ़ी, तुम कह रहे थे कि शॉट बिल्कुल रेडी है, मैं जल्दी पहुंचूं, मगर यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं। वो झंझला कर बड़बड़ाई। पहले ही इतने भारी ड्रेस और इतने हैवी मेकअप और ज्वेलरी की वजह से वो परेशान थी। अब ये सिचुएशन उसे खौफ में मुब्तला कर गई। उसने क्लच खोलकर मोबाइल निकाला और जुल्फ़ी को कॉल मिलाने लगी। जैसे ही उसने कॉल मिलाई, ठीक उसी वक्त अंदर दाखिल होते बहनाम लाशारी की नज़र जैसे ही सामने उठी, वहीं धड़कनें थम सी गईं। अपने रूम में दुल्हन बनी हसीन दोशीज़ा को देखकर उसका दिल ठहर सा गया। रूम की मध्यम लाइट और कैंडल्स की दिलफरेब खुशबू उसके आसाब पर सवार होने लगी। सामने खड़ी उस हुस्न की मूरत को देखकर वही एहसास उसके अंदर जागा जो कुछ दिन पहले उस अनजान लड़की को अपनी गाड़ी में देखकर जागा था। इस एहसास ने उसके जज्बात को आतिशफ़िशा की तरह भड़का दिया। वो अपने भारी कदमों की धमक पैदा करता बिल्कुल उसके पीछे जा खड़ा हुआ। सुर्ख लिबास में बनी सवरी वो परेशान सी जुल्फ़ी को बार बार कॉल कर रही थी, जबकि दूसरी जानिब नंबर मसरूफ़ आ रहा था। इस सब के दौरान उसे खबर ही नहीं थी कि सब कुछ ख़त्म करने के लिए उसके सर पर क़यामत आ खड़ी हुई थी। फ़ोन बंद करके वो जैसे ही पलटी, अपने पीछे खड़े बहनाम लाशारी से बुरी तरह टकरा गई। बदहवासी में उसने गिरने से बचने के लिए उसका मजबूत बाजू थामना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो उसे कमर से थाम कर संभाल चुका था। उसकी नाजुक पतली कमर पर उसके दोनों हाथ धरे थे। बहनाम लाशारी ने शिद्दत से उसके महके नाजुक बदन की नरमाहट और कपकपाहट को महसूस किया और उसकी जानिब झुकते हुए लंबी गहरी सांस भरी। वो एकदम होश में आई और झटके से पीछे होना चाहा, लेकिन बहनाम ने ऐसा होने नहीं दिया। वो मबहूस सा उसके हसीन चेहरे के खदोखाल में खो रहा था। उसकी नथ का मोती जो उसके लबों पर आन ठहरा था, उसने बहराम लाशारी के दिल में शिद्दत से उसको छू कर महसूस करने की चाह बढ़ा दी। वो आंखों में खुमार लिए उसके चेहरे पर झुकने लगा। एमल अपना पूरा जोर लगाकर उससे अलग हुई और लाशऊरी तौर पर उसका हाथ उठा और चड़ाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मुझे छुआ तुमने? मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। तेज़ी से चलती सांसों के दरमियान वो गुस्से से बोली नहीं, चीखी थी। वो उस शख्स को पहचान चुकी थी, तभी लहजे में गुस्से के साथ साथ नफ़रत भी शामिल हो गई। उस दिन वो उसे जिस तरह देख रहा था, उसे ये बात बाद में भी याद आकर तैश दिलाती रही थी। बहनाम लाशारी की सारी खुमारी इस एक थप्पड़ की वजह से कहीं दूर जा सोई और उसके अंदर का ज़िद्दी अक्खड़ पुरजलाल वडेरा जाग उठा। उसने झटके से उसके दोनों बाजू थामे और उससे अपने सामने ला खड़ा किया। बिकाऊ नहीं हो तो इस वक्त यहाँ मेरे रूम में मेरे दिल बहलाने का सामान बनकर क्यों खड़ी हो? वो अपना चेहरा उसके नज़दीक लाकर सर्द आवाज़ में गुर्राया था। बहनाम लाशारी की झुलसा देने वाली सांसों की तपिश पर उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। ऊपर से इंतहाई कुर्बत उसकी जान निकाल रही थी। उसकी सख्त पकड़ की वजह से पारस को अपने बाजू सुन होते महसूस हो रहे थे। उसने डरते डरते उसकी आंखों में देखा। गुस्से से सुर्ख दहकती आंखें और चेहरे पर छाया जलाल उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं। वो आपके मलतजी लहजे में बोली नहीं गिड़गिड़ाई थी।
دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جس عزت کو اس نے کسی خزانے کی طرح سنبھالا تھا، آج اس کے لٹنے کا خوف اسے مارے دے رہا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کر گال پر پھسلا۔ بہرام لاشاری ایک بار پھر مبہوت ہوا۔ یوں لگا جیسے گلاب کے پھول پر شبنم کا قطرہ ٹھہر گیا ہو۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس آنسو کو اپنی انگلی کے پور پر لے کر اپنے لبوں سے چھو لیا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر ایمل کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ میری اماں سرکار کے سوا آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے نظر اٹھا کر بات بھی کر سکے، اور تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ اپنی اس جرت کی قیمت تو تمہیں چکانی ہی ہوگی۔ وہ بولا نہیں، غرایا تھا۔ ایمل نے خوف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شدت سے دعا کی کہ یہ سب بس ایک بھیانک خواب ہو۔ آج سے تم پر اور تمہاری ذات پر صرف اور صرف بہرام لاشاری کا حق ہے۔ دن گننا شروع کرو، بہت جلد سزا کے طور پر تم میری قید میں ہوگی۔ وہ سرد انداز میں اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا اس کی جان نکال گیا۔ اس کی خوفناک باتیں سنتی بے دم سی ایمل کے رگ و پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی ہری جھیل سی آنکھوں سے اس جلاد کو دیکھنا چاہا جو اسے موت کی سزا دینے کو تیار تھا۔ آج اس روم سے تم خود پر میری مہر لے کر نکلو گی۔ تم کون ہو، کیا ہو اور اس روم میں کیا کر رہی ہو، میں سب خود پتہ لگا لوں گا۔ بس تم دن گننا شروع کر دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا متبسم لہجے میں گویا ہوا، اور پیار سے اس کی مسکارے سے سجی گھنی پلکوں پر پھونک مار کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ان آنکھوں نے ہی تو جادو کیا تھا اس پر اور باندھ لیا تھا اس سے۔ اب وہ بھی شاید اس قید سے رہائی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی اور کچھ دور رکھے کانچ کے گلاس کو سائڈ میں سے توڑ کر ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوا بھی تو میں تمہاری جان نکال لوں گی۔ مجھے اور لڑکیوں کی طرح آسان ہدف مت سمجھنا، وہ بپری شیرنی کی طرح غرا کر بولی۔ بہرام لاشاری اس کی ہمت اور جرت پر اش اش کر اٹھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم بھیگی بلی بنی ہوئی تھی، اب اچانک ایک دم سے ہی شیرنی کا روپ دھار لیا۔ امپریسو، کافی متاثر کیا ہے تم نے مجھے، وہ دانت دینے والے انداز میں حسب عادت ایک ابرو اٹھا کر بولا۔ ایمل کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو اسے مزید غصہ آیا۔ شرافت سے مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ یا تو میں تمہیں مار دوں گی یا پھر اپنی جان لے لوں گی، وہ بھنکار کر بولی۔ اپنی جان لینے والی بات پر مقابل کا ٹھنڈا ہوا جلال ایک بار پھر عود آیا۔ پلک جھپک دے وہ اسے قابو کر چکا تھا اور وہ اس کی سخت گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ بہرام نے اس کے ہاتھ سے ٹوٹا گلاس سب سے پہلے چھین کر دور پھینکا۔ سنا نہیں تھا کہ میں نے کیا کہا؟ آج سے تم پر، تمہاری ذات پر میرا حق ہے۔ تم خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میری امانت ہو تم، اور میں اپنی امانت میں خیانت کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیتا ہوں، وہ اس کے کان میں سرگوشی بھرے انداز میں جتا کر بولا۔ اس کے لہجے کا سرد پن اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ دیکھو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہارے روم میں آئی، پھر تمہاری اس نازیبا حرکت پر میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں معافی مانگتی ہوں تم سے، پلیز مجھے جانے دو۔ اب کہ وہ لہجہ اور انداز دونوں ہی بدل کر بولی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس شخص کی سائیکی، اگر وہ غصہ کرے گی تو وہ بھڑکے گا اور ضد میں آ کر وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ یہی بات سوچ کر اس نے اپنا ٹریک بدلا۔ بہرام نے مسکرا کر اسے چھوڑ دیا۔ تم جذباتی، ڈرپوک اور غصیلی ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ایک دن میں نے تمہارے کئی روپ دیکھے ہیں جو پرت در پرت میرے سامنے کھل رہے ہیں۔ مجھے اچھے لگ رہے ہیں تمہارے یہ سارے روپ۔ میں اور اچھے سے تمہیں جاننا چاہوں گا، اور اس کے لیے ہمیں اور ملاقاتیں کرنی ہوں گی۔ ابھی کے لیے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن اب میں جب بھی تمہیں بلاؤں گا تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا۔ ہم مل بیٹھ کر بات چیت سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں تاکہ آگے کے معاملات کو اسلوبی سے طے ہوں۔ وہ سر سے پیر تک اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے محظوظ کن انداز میں گویا ہوا۔ ایمل کا بس نہیں چلا کہ اس گھمنڈی شخص کا منہ ہی توڑ دے، لیکن اب وہ کوئی جذباتی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ سپاٹ تاثرات سے اس کی جانب دیکھتی خاموشی سے باہر جانے کو پلٹی۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اس کی بھاری گھمبیر آواز روم میں ابھری۔ رکو، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا۔ ایمل دانت کچکچا کر خاموش رہ گئی۔ وہ بھاری قدموں سے اس کی جانب آیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے کاندھوں پر محسوس کرتے اس کی جان ہوا ہوئی۔ اس نے اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔
وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چہرہ اٹھانے سے اس کی تھوڑی کا خم نمایاں ہو کر بہنام لاشاری کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس نے اپنے گلے سے چاندی کی وزنی چین اتاری۔ وہ خاموشی سے اس پاگل شخص کی حرکتیں دیکھ رہی تھی جس نے اب ہاتھ بڑھا کر وہی چین احتیاط سے اس کے گلے کی زینت بنا دی۔ وہ اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گئی۔ ضمیر مجھے اسٹون مین کہتا ہے میری زندگی میں کوئی باد صبا کا جھونکا نہیں۔ میں اب اسے بتاؤں گا کہ اس اسٹون مین کے دل میں سوراخ ہو گیا ہے اور ایک باد صبا کا جھونکا اس کی زندگی کو مہکانے آ گیا ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے مخمور لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اب جاؤ اس سے پہلے کہ میرا دل بغاوت پر اتر آئے۔ وہ اس سے دور ہٹتا دروازہ کھولتے شرارت سے بولا۔ ایمل نے جھرجھری لی اور سرعت سے روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی بہنام نے دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا بیڈ پر آ کر گر گیا۔ آنکھیں مونتے ہی چھم سے اس کا مہکتا سراپا اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ بہنام لاشاری کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ کھیلی تھی۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے غصے میں اپنی جیب سے فون نکالا۔ یار وہ ماڈل آج نہیں آ سکے گی۔ دراصل اس کے ساتھ ایک حادثہ۔ تارڑ کی پوری بات سنے بغیر اس نے فون کٹ کر دیا تھا۔ فون ایک طرف ڈالے اس نے اپنے گال کو چھوا جس پر اس کے تھپڑ کی جلن اب بھی موجود تھی۔ پھر اس نے وہی ہاتھ شدت سے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ دوسری طرف ایمل کو روم سے نکلتے ہی زلفی مل گیا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے تمہارا ویٹ ہو رہا ہے؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آتا پریشانی سے گویا ہوا۔ ایک پاگل جنونی کی حد چڑھ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلی ہوں۔ اس کے اس طرح پریشانی سے بولنے پر زلفی متفکر نظر آنے لگا۔ پورا قصہ میں تمہیں بعد میں سناؤں گی، ابھی چلو تم، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے اجرت میں بولتی آگے بڑھی تو زلفی بھی جلدی سے اس کے ساتھ آیا۔ سین شوٹ کرنے سے پہلے اسے میک اپ مین سے اس کا میک اپ بھی ٹھیک کروانا تھا۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ ناول اور اس کی یہ ایپیسوڈ؟ تو جناب جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت زیادہ ہم اس کی نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔